তিনি সাংসদনি কথাजा পান্দাও কগনারাখা রাষ্ট্রপক্রক দ্রৌপদী মুর্মু বর্ষাকা भारत हायुंनि दवै चासानाय रांथंनि हाखतर ताबुंनि हाफां उत्तर सालका आमजायनि बागै जत बखाक्तैनो मानजमुं शेप चासरिनानि चाइतगुइ तंगहिनि बर्षाका हाफांनि सेबुकसितु मुंगताय रों स्रोंनि बर्ति बेचेबो आमजमुं यासाक थानिव ट्रान्सपेरेन्ट ताय तांकरं नांगो अ बेचेबो थंरोंनि वानसुमुंनि यगै याफ्रि रमनाय सागा बफादका थानाय बिसिरगा हाखतर हायुंनि बेबाक थाइनि मकल छतनावताय बसकांनि रांचमुंनि ककजाब किसा सग्लाइबोमानि याफ्रि रमनाय मानो नुकजागानि हिनिबो राष्ट्रपक्र खुरचाका यांगो राष्ट्रपक्रनि कक नारामानो तयै खाकामुनि कक सातनिव सालथां त्रिपुरा आचुक थाइनि सांसद बिप्लब कुमार देव साका राष्ट्रपक्रनि कक नारामाव थानाय ची बिसिव मन्त्री बखर नरेन्द्र मोदीनि तैदुलमाव हाबां जुदा जुदा बेचाबो जे हामक्राय ख्लाइका आबो शुक्रबुइ ब रमिति साका आबो बाय बाक्सा बसकां सालका हाकतनि यापरि बमहाय एंनो आबन रंनो तैबो राष्ट्रपक्रनि शुक्रबुइ कक सामानो मोजां देव साका 10 वर्षों में ऐसे अनेक रिफॉर्म्स हुई है जिनका बहुत लाभ देश को आज मिल रहा है। जब ये रिफॉर्म्स किए जा रहे थे तो भी इनका विरोध किया गया था, नकारात्मकता फैसले की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारे रिफॉर्म्स समय की कसौटी पर खरे साबित हुए। মহামহিম রাষ্ট্রপতিজির যে আজকের অভিভাষণ সেটা অত্যন্ত গর্বনীয়, কারণ কি আজকের এই ভাষণের মধ্যে বিগত 10 বছরে নরেন্দ্র মোদীজি আলাদা আলাদা সেক্টর কি করেছেন এবং আগামী দিনে কোন দিশাতে দেশ যাবে তার এক ঝলক তার মধ্যে ছিল। আর এক স্পষ্টতাকে সাথে নরেন্দ্র মোদী 10 বছরের যে কার্যকাল, সেই কার্যকালে যেভাবে উনি প্রত্যেকটা সেক্টরে কাজ করেছেন তারই একটা প্রতিফলন এসে আমি আশা করি এই অভিভাষণের উপর যখন চর্চা হবে বিরোধী পক্ষ এবং ট্রেজারি বেঞ্চ দুইজন মিলে এক সকারাত্মক তরিকাতে তার মধ্যে ডিবেট করবে, যে ডিবেটে দেশবাসীর লাভ হবে